नमस्कार मु सुनील साहू मु आज एमिति कथा किछि कहिबी जहाँ शुणी आपणक जीवन पूरा है परिवर्तन ओ पावरफुल हो जिवो। ताहा पूर्वरु मोर चैनल रे जदि नुआ आसिचंती तेबे सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबांतु आउ वीडियो को संगे संगे गोटे लाइक करंतु कारण मो चैनल रे आपणक जीवन को परिवर्तन मिलिवो। जदि एबे तुमर बयस 14 रु 30 मध्य रे अछि तेबे वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु नहेले आसंता किछि वर्ष मध्यरी आपण निश्चय पछताइबे कारण मु तुमको सीधा सड़क मात्र 6टी एमिति एटीट्यूड और नियम कहवाकू जाउछि ताहाकू फॉलो करी तुमे आजि ठारू 100% केते गुणा अधिक पावरफुल एटीट्यूड थिबा लोक होई जिवो। आजि परे किए तुम सहित फालतू कथा कहबो नाही ना कहीं तुमको क्षति पहुंचाई पारिबो। सेथिपाई वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु कारण आमे निजे रिसेंटली किछि पावरफुल लोकंकर पर्सनालिटी रु ओ एटीट्यूड को स्टडी करी एमिति 6टी कॉमन्स रूल जानिछि जहाँ प्रत्येक पावरफुल लोकंक मध्य रे थाए। नंबर 1 इमोशंस लेस हेबाकू सिख। दुनिया रे सबुठारु पावरफुल जिनिस कोन सेटा हेउची इमोशंस। जो लोक निज इमोशंस को कंट्रोल करि पारे सेठारु अधिक पावरफुल केही मध्य नुहे एवं जे निज इमोशंस को कंट्रोल करि पारे नाही से सारा जीवन कांदिबाकू पड़े एवं दुर्बल लोक भावी अन्य माने ताकू सीढ़ी परि व्यवहार करी आगकू गड़ी जिवे। एही इमोशंस माने मनीष को बड़रू बड़ काम करने को शक्ति दियंती एवं यही इमोशंस माने मनीष को नष्ट मध्य करि पारंती। जेतेबेले एही इमोशंस कंट्रोल करिबारु बाहर को जाए सही लोकन को बर्बाद करिबारु केही बंचाई पारिबे नाही। यह भूल जे एही मॉडर्न दुनिया रे बहुत डिजिटल और प्रैक्टिकल हे गलु। 500 वर्ष पूर्वरु मध्य आमर डिजिटल डिसीजन गुड़िक इमोशंस निर्भर करुथिला आज मध्य ताहा हेउछि। तार फरक एतिकी मात्र आज लोक माने एही इमोशंस को व्यवहार करबा सिखि जाइछंती। सरकार व्यवसायी कंपनी कॉर्पोरेशन समस्ते लोक माननकु कंट्रोल करबा सिखिछंती। भय राग घृणा प्रेम कामना एही सब लोकंक मनीष को एते कंट्रोल करूछि जे लोक माने निज उपरु कंट्रोल हराई देइछंती एवं जहार निज उपरे कंट्रोल नहीं से अन्य मानक हाथर काठपुतली रहिछंती। मने रख आजिर समय रे जेउटी समस्ते इमोशंस रे भासी दुर्बल हो जाइछंती सेठी पावरफुल सही जे निज हृदय को कठोर करी कठिन डिसीजन नेबाकू जाने से निजे इमोशंस को कंट्रोल करी सठिक काम करि पारे। भलो ना खराब केवल से ही जाने। तुमर इमोशन हेउची तुमर अस्त्र यह को अन्यर हाथ रे दियंतु नाही। यह को व्यवहार करी निज जीवनर सबुठारु बड़ युद्ध लड़िबाकू सिख। हृदय भांगी गला फेल हेलु ताहार दुख को डिप्रेशन नेबाकू दियो नाही। सही वेदना को मोटिवेशन कर। तुमर इमोशन मात्र एक एनर्जी जदि सठिक दिगरे चैनलाइज करा जाए तेबे सेथिरु अद्भुत काम होई पारे। सबु बेले मन रख जदि तुमे ठीक जिनिस उपरे फोकस करी निज इमोशंस को व्यवहार कर तेबे तुमे असाधारण काम करि पारिबो। नंबर 2 स्ट्रॉड लिमिट रख। दुनिया भरोसा उपरे चले एवं आमको किछि लोकन को भरोसा करबा मध्य उचित किंतु एही भरोसा एक डार्क साइड मध्य अछि। जदि काहाकू अत्याधिक भरोसा करा जाए से लोक केते निर्म स्तर को जाई पारी तार कौनसी सीमा नहीं। अफजल खान जेतेबेले छत्रपति शिवाजी महाराजा को मित्रता और संपत्ति पाई डाकिले शिवाजी महाराज सेठाकू गले। अफजल खान एक लंबा शक्तिशाली लोक थिले। से हाथ प्रसारी शिवाजी को आलिंगन करने को इशारा कले किंतु जेतेबेले शिवाजी महाराज तांको आलिंगन कले से निज हाथ रे लुचाई थिबा छुरी काढ़ी आक्रमण करने को चेष्टा कले किंतु शिवाजी महाराजा ताहार पूर्वरु निज बाघ नखरे तांको पेट
ହାଡ଼ିଦେଲେ। ହଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭରସା କରିବା ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭରସା କରିବା ମୂର୍ଖତା। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ହାସଲ କରିବା କଠିନ, ତାକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇବା ମଧ୍ୟ ସେତେ କଠିନ। ସେ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହେ ଯେ ନିଜ ମିତ୍ର ଓ ଶତ୍ରୁ ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖି ସେ କେବେ କାହାକୁ ଏତେ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ଯେ ସେ ତାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ନମ୍ବର 3, ପାହାଡ଼ ହଲାଇ ଦେବା ଭଳି ଜିଦ୍ ରଖ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଡାଲରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବଲ୍ ପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଧା ତାଙ୍କର ଦିଗ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଆଜି ଯାହା କହିବେ ସେମାନେ ସେହି କରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନ୍ୟ କେହି କିଛି କହିଲେ ସେହି କରିବେ। ତାଙ୍କର ଗୋଲ୍ ଓ ଡ୍ରିମ୍ସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଥପା ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଏତେ ତେଜ ବହୁଥିବା ନଦୀ ପରି ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି କେତେ ବଡ଼ ପଥର ଆସୁନା କାହିଁକି ସେମାନେ ତାକୁ ଚିରି ଆଗକୁ ଗଡ଼ିଯିବେ। ସେମାନେ ନିଜ ରାସ୍ତା କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଦଳାନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅନୁଧାରା ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଚିନ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଜିଦ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ତାପରେ ଯାହା ଘଟେ ସେ ତାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାନ୍ତି। ନିଜ ଭିତରେ ଏମିତି ଜିଦ୍ ରଖ, ଯାହା ହେଉ ମୁଁ ଏହାକୁ ପୁରା କରିବି। ସେହି ଜିଦ୍ ହେବା ଦରକାର। ନିଜକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବାର, ଜିତିବାର, ବହୁତ ଟଙ୍କା କମେଇବାର କିମ୍ବା ଏମିତି ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିବାର କେଉଁଠାରୁ କେହି ତୁମକୁ ହଲାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଜିଦ୍ ତୁମ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ନେବ, ତୁମେ ଏକ ୱାରିୟର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଥିବା ଲୋକ ହୋଇଯିବ। ନା ଭୋକ ଦେଖିବ, ନା ତରସ, ନା ସୁଖ, ନା ଆରାମ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିନାହିଁ। ନମ୍ବର 4, ଆମେ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ଶିଖୁଥିଲା ବେଳେ ଏକ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ସାଇକେଲର ପଛ ସହାୟକ ଚକାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାପରେ କେବଳ 2 ଚକା ଉପରେ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼େ। ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯଦି, ତେବେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାର ଭରସାରେ ଜୀବନ ଚାଲେ ନାହିଁ। ନିଜ ଟଙ୍କା, ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେହି ତୁମକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏକ ମେଣ୍ଟର ତୁମକୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଉପାୟ ଶିଖାଇପାରେ, ରାସ୍ତା ଦେଖାଇପାରେ, ଟପ୍ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ତୁମ ପାଇଁ ମଇଦାନକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଲଢ଼ିବାକୁ ତୁମକୁ ନିଜେ ପଡ଼ିବ। ଶୁଣିବାକୁ କଠୋର ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ପୁରୁଣା କଥା ଅଛି, ଏମିତି ଜୀବନ ଜିଅ ଯେପରି ତୁମର ବାପା ନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପଛରେ କୌଣସି ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ ଭାବି ଜୀବନ ଜିଅ। ଦେଖିବ ତୁମେ ଭୁଲ ବହୁତ କମ୍ କରିବ ଓ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଡିସିଜନ୍ ନେବ। ନମ୍ବର 5, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭୀକ ହୁଅ। ଦୁନିଆ ଏକ ଅନକୋହା ନିୟମ ବୁଝି ରଖ। ଯାହାକୁ ଡରାଇ ହେବ ତାହାକୁ ହରାଇ ହେବ। ଯେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ସିଷ୍ଟମ୍ କମ୍। ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇପାରେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଆପେ ଆପେ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନ ଉପରେ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ। ପାୱାରର ସତ୍ୟ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ କିଏ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛି। ପାୱାର ଦେଖାଯାଏ, କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି କେହି ପଚାରେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ତାହାର ସରଳ ଉତ୍ତର, ଯେ କାହାକୁ ଡରେ ନାହିଁ, ଯେ ହାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଡରେ ନାହିଁ, ଯେ ଆଘାତ ପାଇବାକୁ ଡରେ ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଡରେ ନାହିଁ, ତାଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଆଉ କିଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମ ନିଜ ଉପରୁ ସମସ୍ତ ଡରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବ, ସେତେବେଳେ ତୁମର କନଫିଡେନ୍ସ ଶିଖରକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତାପରେ ତୁମେ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେଇଟା କରିପାରିବ। ନମ୍ବର 6, ନଲେଜ୍ ଖୋଜ। ଜୀବନ ଏକ ଗେମ୍, ଯେଉଁଠି ସବୁଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲୋକମାନେ ଟିକିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନଲେଜ୍ ଛଡ଼ା ହାରିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଜୀବନରେ ଜିତିବା ଏକ ଚଏସ୍। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା ତୁମର ଚଏସ୍। ସେହି ନଲେଜ୍ ହାସଲ କରିବା ତୁମର ଚଏସ୍, ଯାହା ତୁମକୁ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲକୁ ନେବ। ତୁମେ ଯେତେ ଅଧିକ ଶିଖିବ, ତୁମର ପାୱାର ସେତେ ବଢ଼ିବ। ସେତେବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବ। ଯାହାକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ସେମାନେ ବହୁତ କଥା କହନ୍ତି। ଏହା ଦୁର୍ବଳତା। ଯାହାକୁ ସବୁ କିଛି ଜଣା, ସେମାନେ ଶାନ୍ତ ରହନ୍ତି। ଏହା ଶକ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ସାଇଲେନ୍ସର
ହାସଲ ଶକ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏବଂ କିପରି ନିଜ ନୀରବତାକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି କରିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ମୋର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।